प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए मु आशा करुच्ची प्रत्येक दर्शक माने बहुत भल रे मो आंतरिक नमस्कार प्रेज द लॉर्ड ए वीडियो निमंते प्रभु को नाम धन्यवाद दी ए वीडियो आरंभ करुच्ची आसंतु आमे किछि विजुअल देखिबा से विजुअल रु आमान को उत्तम शिक्षा कौन बाइबल दी आसंतु आमाने से विजुअल देखिबा जिबा जो मो दांडो तू किए बे ये जो झगड़ा झांटी आपण आरंभ करूछंती मिछडारे करूछंती आपण जो क्रिश्चियन पाखरु पैसा नै झगड़ा आरंभ हैला कि एठु जदी कोनोसी गंडगोल सृष्टि हला संभाली पारिबो तो भाई मन रखिथिबो आमे बालेश्वरिया 01 ता परे तुमे 02 आ आमे एठिकार बासिंदा तम भलिया उठा चुलिया नुह उठी आसी गेठी कोडी रहिचु आम खतवाड़ जाने तुम जागा टोटाल सतिकी एतिकी मन रखिथिबो रे पुओ कौन कहबे काली साजिश बोली भाबुतुम ना निश्चित आज्ञा एटा साजिश एटा केवल क्रिश्चियन माने एडा को प्रेशर करके एमानक पैसा नै ए सब नाटक कि तमे चले परवर्ती पदक्षेप कोन देबा आपण परवर्ती पदक्षेप कोन होबा आमे तमे जदी तुमे क्रिश्चियन कम्युनिटी एक है कि आम भाई के अरेस्ट करि परछ आमे भी एपट रे मो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो एक आम देश आम राज्य रु तुम किमिति तौड़ेबा आमे देखिबु आमे भी चेष्टा करबा आमे भी एक हो आमे हिंदू भाई माने सब हाथ जोड़िया अनुरोध करछ आपण समते एक हो आमे भी ताका प्रति सुरक्षा करी आमे भी ताको छाड़ी बानी जाओ छोट बलू ये तपी मिश्र को बापा माँ जब बाटे की शासन करते सी आज कौ झील को बदनाम कर कि आमको आज ये दिन को देखा पड़ ना ये दी भाई को शासन घोर अभाव आ निश्चित भाव आप देखिले वीडियोटी अति भयानक कथा देखिले प्रिय माने जे एई दुई बालुंगाटी कि प्रकार व्यवहार तांको लाइफ स्टाइल चली आमे जानू वर्तमान सोशल मीडिया मध्य जहाँ आमे तांको विषय रे आमे अनेक अजब गुजब कथा सुनी आमे अनेक टेंशन हे जाउछु किंतु सेमती आमर हेबार आवश्यक किछि नही किंतु एई परी व्यवहार पाई दायी किए अटंती एई परी अजब गुजब कथा को नहीं जो व्यवहार करचंती जो आचरण चली एमानक जीवन रे तो आमको बाइबल कौन शिक्षा दिए तेज आसतु आने आग को बढ़िया पाइबा मु प्रयास करी सर्ट समय सब विषय कह पाए तेणु निश्चित भाव देखु ए दुई भाई आचार व्यवहार अनेक कुप्रभाव अनेक पिला पकड़ निमंते ताहा निश्चित भाव हेब बोली आशा करियो करी देखु बाइबल रे गोटे कथा लगे ज्ञानी सलमन जड़े व्यक्ति अटंती से पृथ्वी पृष्ठ मध्य महान व्यक्ति अटंती तांको परी उत्कृष्ट ज्ञान काठारे नथिला से समय तो तांकोर से चिंता को नहीं कौन लिखिं आज पीढ़ी मानक ए दिन मानक पिला मानक कौन परामर्श दिए जेपरि कि ए अजब गुजब कथार व्यवहार रक्षा पाइबा ए अजब गुजब अभ्यास सुरक्षित होगा बाइबल कौन से परामर्श देउछि शुणु हित उपदेश तार 22 पदरे शास्त्र अति निराट सत्य भाव प्रमाण करी प्रकाश करे ताहा होछि बालकर गंतव्य पथरे ताहाकू शिक्षित करा जेणु से वृद्ध हेले हे तहिर विमुख हेबो नाही प्रिय लोक माने निश्चित भाव आमे देखिलु ए वीडियो माध्यम रे दुईटी कथा शिक्षा बाबा सुजोग प्रभु दैछंती जे बालकर अर्थ छोट बयस को बुझाए ए छोट समय रे जो पिला मानकू आमे जते बापा माँ अच्छु किंबा अभिभावक अच्छु से मानकू एक आचार व्यवहार संस्कार विषय शिक्षित करेबारे आमे अनेक विफल हेउ आमे अनेक एथि प्रति मनोयोगी न हे कि आमे पिला को खाली गेल्लो करिबा आदर करिबा स्नेह करिबार ही आमाने अतिबाहित करिथाउ ता माने कोन पिला मानकू कोन आमे स्नेह प्रेम देबा नै कि निश्चित देबा किंतु एई सब दिन मानक मध्य देखो वर्तमान ए दुई भाई छोट बयस रु एमाने बढ़ी बढ़ी आसिला परे तार बयस सीमा पारी हैला परे एमाकर आचार व्यवहार गोटे गुजब अजब प्रकार चली जहाँ सोसाइटी को गोटे अपप्रचार करने निमंते बा व्यवहार बार्ता देवार सुजोग देखुछु आमाने तेणु निश्चित भाव एपरी आम मान पिला माने जेपरी एपरी अजब गुजब रे व्यवहार हो पारे ना को अभ्यास एक दुष्टामी आचरण करें ना एपाई आज ए वीडियो मु करुच्छी प्रिय माने तो निश्चित भाव में आम शुणिलु बालकर गंतव्य पथरे ताहाकू शिक्षित कराओ
से को समय पर्यंत निजर आयुषर अवसान पर्यंत शेष संध्या पर्यंत वृद्ध हेले ही से पर्यंत से कौन करिवो तैयारी विवेक हेब नाही। अनेक कहते प्रिय माने जे मो पिला गोटे बोली छुआ गोटे बोली मो बहुत कष्ट करी मो प्रभु को दयारु आ मो दत्त पुरस्कार पाइछि एथिपाई मो पिला को कोनसी बाड़े भी नहीं अनुजोग करी नहीं से जहाँ भूल कले मते ताको किछि कहबी नहीं एपरि अनेक बापा मां को मनरे एपरि चिंता रही थाए। किंतु बाइबल कहे जे एई छोट समय रे आमे कोन करिबा पिला मानको स्नेह प्रेम देवा साथे साथे मते अनुजोग परामर्श आ किछि चगलामी दुष्टामी हेबा समय रे कोन करिबा आमे मते आवश्यक ले खंडे बाड़ी व्यवहार करिवार आवश्यक रही। बाइबल एथरे निमते प्रमाण दिए देखंतु ज्ञानी सोलोमन कहंती हितोपदेश तार 13 रो आमे देखिबा को पारछु 24 24 पदरे से कहंती जे बाड़ी व्यवहार करिबा को त्रुटि करे से अपना पुत्र को घृणा करे। प्रिय माने छोट बेले पिला मान को गेल करबा साथे मत बेले बेले किछि दुष्टामी को बा दुष्टामी अभ्यास को यदि आमे अनुभव करि पारुछु से समय छोटिया बाड़ी खंड टेने आमे कोन करबा से मान को भयभीत देखाए मारिबा बा बाड़ी रे मारिले से मरिबो नाही मात्र से कौन पाइब प्रिय माने से जीवन पाइब बोली कि लेखा जाइछि बाइबल कथा कहे प्रिय माने। तो निश्चित भाव देखंतु जे बाड़ी व्यवहार करबा को त्रुटि करे से अपना पुत्र को घृणा करे पुणी जे ताहाको प्रेम करे से यथा काल रे शास्ति देव प्रिय माने। आज निश्चित भाव में आमे यथा काल रे माने ए छोट कोमल समय रे आ शिशुर बालक अवस्था वृद्ध माने वृद्धि हेबा समय रे बढ़िबा समय रे आमे जदि यौवन अवस्था आसी जीवो आमे कोनोसी सुधारिबा निमंते आमे समय चेष्टा करे मते सुधारि परिबा नाही कारण से अभ्यास बढ़ी जाइथिबो। तेणु एई छोट समय रे तांको शिक्षित करैबा बापा मांकर एक कर्तव्य रही। आ छोट समय से बाड़ी व्यवहार करिवार अधिकार बाइबल हमको देउछि प्रिय माने। तेणु निश्चित भावे यदि आमे बाड़ी व्यवहार करिबा नाही ताहाले आमर पिला मान को आमे भलो पाउनु घृणा करछु बोली बाइबल शास्त्र कहउछि। तेणु निश्चित भाव में आमे जो कथाटी शुणुछु जे निजर पिला मान को प्रेम करुछु तार अर्थ ताको यथा काल रे आमे शास्ति देबा आवश्यक रही। यथा काल माने जेतेबेले से माने अबाध्य होंती कथा मानती नाही कथा रक्षा करती नाही दुष्ट आचरण को निजर करती सही समय संशोधन करबा निमंते ताको बुझाइबा निमंते भय सहित किछि आ छोटिया आ माने कोन करबा बाड़ी नै ताको भयभीत कर व्यवहार करार आवश्यक रही। कारण बाड़ी एक सुंदर जीवन फेराई दिए प्रिय माने। देखंतु आ गोटे कथा मु लिखवा पाई चाहे ताकि आबे देखिबा पारुछु आ हितोपदेश 29 रो 15 पद लिखा अछि बाड़ी और अनुजोग ज्ञान दिए। प्रेज द लॉर्ड प्रभु का महान नाम धन्यवाद हो। निश्चित भावे आमे देखिबा को पारुछु एठारे देखिबा को पारुछु जे बाड़ी और अनुजोग निजर पिला मानको भविष्य जीवन को कौन जे ज्ञान दिए मात्र पिला को तार इच्छा छाड़ी देले कौन हेबो से निजर पिता माता को परिवार को लज्जा देव। प्रिय माने देखा पारिछु वर्तमान सोशल मीडिया रे ए दुई भाई को कथा आज आम मान को परामर्श दिए चेतना दिए चेताई दिए जे आम परिवार मानक मध्य जो पिला माने अछंती तांकु आमे स्व इच्छा रे कदापि छाड़ीबा नाही मनर गते तांकु छाड़ीबा नाही। प्रिय माने कारण लेखा रहउछि जे बाड़ी और अनुजोग ज्ञान दिए मात्र पिला को तार इच्छा छाड़ी देले से तार माता को पिता को लज्जा दिए लेखा रहछि। आज निहाती आमे जो आगरे जो वीडियो देखिलु ए दुई भाई व्यवहार जहाँकि निजर परिवार पिता माता आज लज्जाबोध अनुभव करदेवे। निश्चित भाव मु ए आशा करुछि प्रभु महान नाम धन्यवाद हो। आमे वर्तमान ए घटनारू आम मान को अति सावधान सहित निजर पिला मानक निमंते आमे समय देवार आवश्यक रही। कारण ए बाड़ी अनुजोग अति सुपरामर्श पिला मान को दिए। मु आ गोटे कथा लिखा पाई चाहे तो हित 23 रो 13 पद रे देखबा पारुछु पिला को शास्ति देबा को त्रुटि कर नाही तुमे ताकू बाड़ी रे मारिले ही से मरिबो नाही। प्रिय माने निश्चित भावे आम छोट समय पिला मान को आमे बापा माँ हिसाब रे कौन करबा आवश्यक रही जे पिला मान को आमे शास्ति देबार आवश्यक रही। हृदय प्रेम थी स्नेह थी किंतु से भविष्य जीवन जीवन उत्तम आचरण
ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ଶାସ୍ତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମେ ପିତା ମାତାର ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଏହା ନିରାଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଲେ ହିଁ ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସେଇ ସଲୋମନ କହନ୍ତି ତାର ହିତ ତାର 3 ସଲୋମନ ସେ କହନ୍ତି ନିଜର ଆଉ ଦିନେ ଛୋଟ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ବାପାଠୁ କିପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ସେ କଥା ସେ କହନ୍ତି। ଆଉ ହିତ ତାର 4ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ 3 ଆଉ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣା ପିତାର ପୁଅଟିଏ ଥିଲି, ପୁଣି ମାତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋମଳ ଓ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ଥିଲି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ସେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସଲୋମନ, ମୁଁ ଦିନେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଥିଲି, ବାଳକ ଥିଲି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ବାପା ମା ମତେ କଣ କରିଥିଲେ, ଅତି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାହାକି ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲି, ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଅତି କୋମଳ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଦରରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ବାପା ମା ମତେ କହିଲେ ଯେ ପିତା ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ମନ ମୋହର କଥା ରକ୍ଷା କରୁ, ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରି ବଞ୍ଚୁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛି ଏଠି ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ସମୟ ସର୍ଟ ଭାବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ବାପା ମତେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ମୁଁ କଣ କରିଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଅତି ଲାଭବାନ ପାଇଛି, ଅତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର ପରିଚୟ ପାଇଛି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଜୀବନ ବାଇବଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଆମମାନେ ବାପା ମା ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆମେ ବଢେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ବଢିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅନୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କଦାପି ଛାଡିଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, କଳସୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁଛୁ ସେଠି ତାର 3:20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବା କଥା ଟିକେ ପୁନର୍ବାର ପଢିଦିଏ। ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତି ପ୍ରମାଣେ ଅନେକ କଥାଟି ଆମମାନେ ଅତି ମହାନ ବିଷୟ ଯାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ବାଇବେଲ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ 3ର ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଉ 20 ପଦ ଲେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ହେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବ୍ୟବହାର ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତରଫରୁ ବାଇବେଲ ତରଫରୁ ଆମମାନେ ଏଇଟାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ତ ବିରକ୍ତ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାରେ ତମେ ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ବହୁ, କାରଣ ଏହା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ଆମମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 6ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ସେଠି ବି ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଉ ଅତି ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ, ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର 6ର ଆମେ 4 ପଦ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ହେ ପିତାମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦେଇ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେପରି ଆମେ ନିଜର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକତା ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର କରି ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପିତାମାତା ହିସାବରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଏଇ ଏଇ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମନର ଗତି ଚାଲୁ ତାହେଲେ ଅତି ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଅନୁଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦେଇ ବଢେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ এই ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଶିକ୍ଷିତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ ଭୟରେ ବଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବା କଥାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଆମେନ୍।